এই 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଭାତ ଚିପିଲେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ପରିବାରର ପିଲା ନେତା ହବ ସେ ଗୋଟେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେନି ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଯେ କौन ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାର ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବି ରହୁଛି आमे निजे विजनरी होबा आमे भलो भलो काम करबा लोकों को फोकस रहबा इंडिया मैप रे जो अलग अलग स्टेट सब अछि ताको भीतर ଗୋଟେ कंपैरिजन करबा ओडिसा को ओडिसा रो मुख्यमंत्री जत्ते पॉपुलर हेबे जत्ते भलो काम करबा हम मानो भी गर्व लागिवो आमे जो स्टेट को जिबु आपनकर मोहन माझी भलो काम करछ कहले हम गर्व लागिवो मो कहबार मीनिंग मुख्यमंत्री निजे ଗୋଟେ विजनरी हो अभिलाष जेमिति गोटे मते टी खुशी लागला मो धन्यवाद जणाउछि जे मेट्रो इश्यू रे तमे गोटे सीधा स्पष्ट तम स्पष्ट अभिमुख्य जणाइलो जे हवा उचित एटा मोर कहबा कथा मुख्यमंत्री आउसी बर्तन साधारण परिवार पिला ना से ओडिसा रो मुख्य आम समस्त रो मुखिया ताको निज रेस्पोंसिबिलिटी हवा दरकार ओडिसा रो विकास केमित करा दिबो आपण हरिकृष्ण महताब को देखंतु रेलमणि राउत राय को देखंतु आपण बिजू पटनायक को देखो नवीन बाबू को समय देखो मोहन माझी आमे भी चाहू से आइडियल चीफ मिनिस्टर हो ओडिसा रो ना रखो ओडिसा रो टेकर रखो मु एई सेंस रे कहली जे से मु जम्मा ताकू कहले जे साधारण मु गर्वित ताको पे किंतु से काम भलो करबा दरकार काम जदि भलो न करंदी ए 5 वर्ष पर मु कहबा आवश्यकता पड़िबो साधारण ओडिया कहली 5 वर्ष त 2 वर्ष गलाणी भात हांडी रु गोटे भात चिपले जो अवस्था